السلام عليكم جميعا. أنا في هذا الشريط غادي نقترح عليكم تصحيح مفصل ديال موضوع الرياضيات ديال الكونكور ديال لاكسي على فاكولتي دو ميديسين دو فاس 2011. من بعد ما نعطيكم الموضوع داكور ثم الاجوبه الصحيحه. الاجوبه الصحيحه الله يرضي عليكم ما تشوفوها حتى تكونوا قمتم بواحد البحث لمده ملائمه، لان كاين بعض الاسئله اللي ما غاديش تخدموها داكور، حيت الموضوع كله على 30 دقيقه، دونك غتزولوا منه الوقت المخصص لهذوك الاسئله اللي ما غاديش تخدموهم. بون يلا على بركة الله. ذلكم بعدا بالترجمة ديال الموضوع، لأن عندي النسخة باللغة العربية داكور، نترجمو لكم باللغة الفرنسية. بالنسبة للسؤال الأول تيتعلق بحساب الاحتمالات، دونك ما تخدموش، دوزو مباشرة للسؤال الثاني. السؤال الثاني تيقول لكم la limite de la suite etc. en plus l'infini et le reste sans problème. Alors, après la question 3, on vous dit l'ensemble des solutions complexes de l'équation z au carré égale 8 sur z. Alors, pour les réponses, sans problème. Ensuite, la question numéro 4, on vous dit l'ensemble des définitions de la fonction, etc. Donc, le reste sans problème. Alors, pour la question 5, alors on ne va pas faire cette question puisque c'est hors programme pour ce concours. La question numéro 6, alors on vous dit la fonction, etc. En 2 et alors le reste sans problème. Ensuite, la question numéro 7, on vous dit la valeur de l'intégrale, alors etc. Donc le reste sans problème. Ensuite, la question 8, on vous dit l'ensemble de solutions de l'inéquation, etc. Le reste sans problème. Ensuite, la question 9, on vous dit la limite de la suite, etc. En plus l'infini et le reste sans problème. Et enfin, dans l'exercice numéro 10, alors ici, on ne va pas faire cette question parce que c'est une question qui se rapporte aux équations différentielles, qui n'est pas au programme de ce concours. Voilà, donc نخليكم تبحثوا شي شويه بيسك ما تصوبوش ثلاثه الاسئله، دونك عندكم تقريبا 21 دقيقه 20 et 1 minute باش تخدموا هاد لي بروف، ومن بعد يمكن لكم تقارنوا النتائج ديالكم مع النتائج اللي كنقترح عليكم بعد قليل. ودابا نناقشوا هاد الاجوبه اللي عطيتكم سؤال بسؤال داكور. الوغ بالنسبه للسؤال الاول، بالنسبه للتلاميذ اللي كيتعاملوا مع سيغما، دونك نخدموا مباشره بسيغما. دونك نبداو بعدا نختاروا ان في ان اتوال داكور. الوغ من بعد وديت لكل ك من ان بحيث ك محصوره بين واحد و ان. الوغ بيان سور عندنا راسين دو ك انفيريور على راسين كاري دو ان. دونك من بعد تاخذوا لافيرس، دونك تتقلب هذيك لينيغاليتي تتعود 1 سور راسين د ك سبيغال 1 سور راسين د ان. دونك ملي كديروا السوم مونبغامون، دونك كتحصلوا على سيغما ديال 1 سور راسين د ك فاريون دو 1 à 1. دونك ce sera la somme des 1 sur racine carrée de n k variant de 1 à n. Mais 1 sur racine de n هذه c'est une constante يعني par rapport à la variable k. دونك يمكن لكم تخرجوها كتبقى لكم سيغما ديال واحد من واحد حتى الان هي n. Donc ça sera n sur racine de n غادي تحسبوها تلقاو racine carrée de n. Donc Sn est supérieur à la racine carrée de n. وكنعرفوا بان limite de racine carrée de n هي plus l'infini. Donc limite de Sn غتكون هي plus l'infini. بون بالنسبه للتلاميذ اللي ما كيتعاملوش بزاف مع سيرتو علوم تجريبيه، ما كيتعاملوش مع سيغما، دونك جو رابيل هنا سيغما ديال 1 سور ك من واحد حتى الان راه هي 1 بلس 1 سور راسين 2 بلس 1 سور راسين 3 حتى 1 سور راسين دو ان. هنا يمكن لكم غتكتبوا بحال كما كتشوفوا في الشاشه.
Donc غديروا racine carrée de 1 inférieur égal à racine carrée de n, racine carrée de 2 inférieur égal à racine carrée de n, يعني وحده بوحده racine carrée de n inférieur égal à racine carrée de n. ومن بعد تديروا المقلوب دونك ملي كديروا المقلوب تتقلب هذيك لو سونس ديال لينيغاليتي انفيريور تصبح سوبيريور ايغال. الوغ من بعد كتجمعوا مومبر ا مومبر لي مومبر دو غوش و لي مومبر دو دوات كتجمعوهم. دونك بالنسبه لا سوم دي مومبر دو غوش كتحصلوا على اس ان، كتحصلوا على ديك لا سوم اللي عاطينكم. وبالنسبه لادروات غتحصلوا على 1 سور راسين دو ان بلس 1 سور راسين دو ان ان مره، هي ان فوا 1 سور راسين دو ان. الوغ بعد ما تسامبليفيو سي راسين دو ان وبحال قبيله. دونك ليميت ديال راسين دو ان هي بلس لافيني، دونك ليميت دو اس ان دونك غتكون هي بلس لافيني. بون الوغ من بعد عندكم لا كيسيون 3. دونك هنايا عندكم لونسومبل دو ديفينيسيون ديال هاد ليكواسيون دون سي. دونك هي سي اتوال، دونك غتاخدو زد سي اتوال. Cette équation est équivalente à z puissance 3 égale 8. C'est-à-dire z puissance 3 égale 2 puissance 3. Donc, comme une racine évidente, il y a 2. Donc, d'après le cours chez Sciences Maths, les Sciences X, parce que c'est un concours, pour gagner du temps. عندكم شي الوقت باش تبقاو تحلوا معادله من الدرجه الثانيه الى اخره، ولا ديروا شي حسابات inutilement. Alors donc عندكم 8 خاصكم تعرفوا بان راه عطيتكم واحد لي ريزولتا رافقتها مع هذا الحل. دونك الا كانت عندكم 2 est une racine évidente، دونك لي deux autres racines غتكون هي 2 جي و 2 جي بار، والجي راه عطيتها لكم هي موان 1 دومي بلس اي راسين كاري 3 sur 2. ممكن لكم تعقلوا عليها داكور، غير بالنسبه لهذا لو كونكور داكور. دونك من بعد رابيدمون غتلاحظوا بان l'ensemble en question donc ça sera 2 bien sûr، و ça sera ملي كتضربوا دونك 2 fois j غتلقاو موان 1 بلس اي راسين كاري 3. وملي غتاخذوا البار ديالها c'est-à-dire 2 fois j bar، donc غتلقاو موان 1 موان اي راسين كاري 3. donc il faut cocher A. Ensuite, la question numéro 4, donc c'est un ensemble de définitions qu'il faut chercher pour comparer avec les ensembles qu'on vous propose. Alors, donc, vous prenez x appartenant à R, donc x appartenant à son définition équivaut. Alors ici, vous avez deux problèmes. Il faut que ce qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positif, c'est-à-dire x supérieur strictement à 0. Et ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, donc il faut que ce soit supérieur ou égal à 0. Donc avec des équivalences, donc vous écrivez x supérieur strictement à 0 et valeur absolue ln de x moins 1 après moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc pour la valeur absolue, donc vous séparez, donc valeur absolue de ln de x moins 1 supérieur ou égal à 1. Donc après on va traiter cette valeur absolue. Donc je rappelle, je l'ai rappelé en dessous, en TC, nous avons vu que si A appartenant à R étoile plus, lorsque vous avez valeur absolue de x inférieur ou égal à 1, c'est équivaut compris entre A et moins 1. Et lorsque vous avez valeur absolue de x supérieur ou égal à 1, ceci équivaut à x inférieur ou égal à moins 1 ou x supérieur ou égal à 1. Donc ici vous allez écrire ln de x moins 1 supérieur ou égal à 1 ou ln de x moins 1 inférieur ou égal à moins 1. Donc pour la première, ça vous donne ln de x supérieur ou égal à 2, et pour la deuxième, ln de x inférieur ou égal à 0. Et x supérieur ou égal à ln de x supérieur ou égal à 2, ça vous donne x supérieur ou égal à e au carré, d'accord. L'autre, ça vous donne x inférieur ou égal à 1. Donc après vous تترسموا المستقيم العددي اي كتمثلوا دونك الوغ لو نوار مثلت اكس سوبيريور ستريكتومون 0 باسكو هنا غتكون عندكم اون انترسيكسيون، حيت عندكم اكس سوبيريور اي داكور، عندكم اون انترسيكسيون. دونك غتمثلوا بعدا اكس سوبيريور ستريكتومون 0، دونك مثلتها بلو نوار. ومن بعد افيك لو روج مثلت الفالور ابسولو ديال ln x moins 1 supérieur égal à 1. دونك مثلتها اون روج. راه عندكم هنا لا ريونيون ديال جوج ديال دوز انترفال. دونك الاولاني هو موان لانفيني 1 داكور، و لوتر سي او كاري بلس لانفيني. دونك اون روج. دونك لانترسيكسيون غتاخذوا لي بارتي اللي هما كولوري اون نوار اي اون روج. دونك غناخذوا دونك 0، ما تنساوش 0 راه خارج، راه درت واحد لو بتي رون vide, ça veut dire que 0 n'est pas compris, donc il ne sera pas compris dans l'intersection, puisqu'il n'est pas compris dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, donc l'intervalle ouvert 0, 1, 1, dakhla fiyom juge, et puis e carré plus l'infini, e carré la dakhla fiyom juge, e plus l'infini. Donc, l'ensemble de définition, l'intervalle ouvert 0, fermé en 1, et l'intervalle fermé, e carré plus l'infini.
Alors, après, donc, la question numéro 5. Donc, on ne va pas faire cette question puisque c'est hors programme du concours. Donc, on va passer directement à la question 6. Alors, dans la question 6, donc, vous avez donc, une limite à calculer en deux. Alors, ici, vous reconnaissez ici la limite d'un taux de variation. Si j'appelle la fonction f de x égale exponentielle de x, donc ici, vous avez la limite du taux de variation de f معدل التغير d'accord نهاية ديال معدل التغير ديال f alors بين x وبين 2 d'accord c'est f de x moins f de 2 sur x moins 2 parce que f de 2 il a سميت f هي la fonction f de x égale e de x هي غتكون هي e puissance 4 2 fois 2 هي 4 donc غتكون عندكم f de x moins f de 2 sur x moins 2. Alors ça c'est la limite du taux de variation qui est f' de 2, il a quand f dérivable en 2. Or on sait que f il est dérivable sur r, donc en particulier en 2. Donc ça sera tout simplement f' de 2. و f' de x راه سهله باش تحسبوها. Il y a 2 exponentielle e de x, d'accord. Donc vous remplacez après donc x par 2, donc il y a 2 exponentielle 4. Donc la limite ديال g donc, qui est f' de 2, donc ça il y a 2 e puissance 4. Ensuite, dans la question numéro 7, donc كيعطيكم واحد الانتجرال وتيعطيكم واحد 5 اقتراحات parmi lesquels غتشوفوا شكون فيهم اللي صحيحه. alors تلاحظوا هنايا بان الانتجرال اي لا فونكسيون il est strictement positive sur l'intervalle de e ou 2 صار قطعا من e. donc اي غتكون strictement positive. ولكن في هاد الاقتراحات اللي عطوكم يلا كاينين جوج لي نيجاتيف دونك اللي يمكننا ناليمينيهم ولكن كيف غنديروا مع لي 3 زوتر دونك فوالا دونك باش ما نضيعوش الوقت دونك غنمشيو نحسبوا لان ماشي صعيب هاد الانتجرال نمشيو نحسبوها ديريكتومون. دونك هنايا كتلاحظوا بان الديريفي ديال ln دو اكس هي 1 سور اكس دونك راه درتها اون ايفيدونس الفوق باش كتجيكم لا فورم اي بريم سور اي او كاري و اي بريم سور اي او كاري راه شفناها في لا كلاس اون بريميتيف ديالها هي موان 1 سور اي دونك سا سرا دونك ln دو 2 بعدا راه خرجتها باسكو سي اون كونستانت خرجتها من الانتجرال دونك سا سرا موان 1 سور ln دو اكس لو كروشي من 2 ل او. alors من بعد فو رومبلاسي دونك اكس بار او دونك في الاولى تعطيكم موان 1 داكور من بعد كترومبلاسيو اكس بار 2 تعطيكم موان 1 سور ln دو 2. bon après vous un petit calcul élémentaire d'accord donc حساب بسيط وغتوصلوا donc moins ln de 2 plus 1 اللي هي الاقتراح D. ensuite pour la question numéro 8 donc on a comme une équation dont l'ensemble de définition voit R d'accord donc vous prenez x appartient à R et en posant 10 puissance x égale t donc une équation du second degré d'accord d'inconnu t. Il y a 10 puissance 2x, il y a 10 puissance x au carré, d'accord. Donc, l'équation pardon, un trinôme t carré moins 3t plus 4, moins 4 plutôt, une racine évidente, il y a moins 1, parce que moins 1 au carré, plus 3 ça fait 4, moins 4 égale 0. Donc, quand tu as t plus 1, donc t plus 1 facteur de t moins 4 supérieur strictement 0, بلا ما ديروا دلتا, ملي كتكون عندكم هاد الحالة بحال هكا باش تربحوا الوقت. Donc, puisque t plus 1 est supérieur strictement à 0, d'accord, donc, لأن 10 puissance x toujours supérieur strictement à 0. Donc, plus 1 c'est supérieur strictement à 0, donc يمكن لكم تسامبليفيو بيه, تبقى لكم t moins 4 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire t supérieur strictement à 4, c'est-à-dire 10 puissance x supérieur strictement à 4. Alors هنا إلا كنتو عارفين لو ريزولتا يمكن لكم نيشان 2 x supérieur strictement à logarithme décimal ديال 4. Sinon donc تدخلوا على هادشي ب ln donc ln 10 puissance x supérieur à ln 4 parce que ln supérieur croissant donc البروبريتي ديال ln مع هاد المسائل donc il y a x ln de 10 supérieur strictement à ln de 4 c'est-à-dire x supérieur strictement à ln de 4 sur ln 10. Donc vous trouvez la proposition اللي كاينه في e d'accord. Voilà. Ensuite, بالنسبة la question 9, alors تلاحظوا بين هاد la suite من terme terme كتبدل le signe ديالها d'accord. هاي strictement positif, terme suivant كيكون strictement négatif. Donc impossible باش تكون la limite ديالها هي plus l'infini ولا moins l'infini ولا شي nombre اللي هو non nul. Donc la seule possibilité هي إما la limite ديالها هي 0 ولا إما ما عندهاش la limite.
d'accord, et d'après les propositions les عاطينكم donc il faut cocher E. Sinon donc غديروا كيف ما درت لكم في الكوريجي donc غتعتبروا la valeur absolue de UN, d'accord, et puis après donc ومن بعد غتفرقوا هذيك la fraction obtenue اللي هي غتجيو هي 1 sur 2 puissance n plus 1 plus 1 sur 2n. alors هنا كل وحده فيهم tend vers 0, d'accord, donc la somme ديالهم غتكون هي 0. Et par suite, la limite de la valeur absolue de UN est 0. Et par suite, la limite de UN est 0. Donc, il faut cocher E. Voilà. Donc, nous connaissons la vidéo. Merci de votre attention. Et à la prochaine vidéo pour un autre corrigé d'une autre épreuve de maths d'un concours d'accès à une des facultés de médecine. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à bientôt.